আগ বিপরীতর সলমিত এ ভাব কিয়ে কহিব রে বুঝাই দেব গো বিপরীতর সলমিত পণ্ডিত জনক গো ভাব রখিবাকু আগ পণ্ডিত জনকু ভাব রখিবাকু আগ 6 মাস 6 দিন লাগিব গো বিপরীতর সলমিত गला एक नंबर प्रश्न मामगो पहलाटा होचे काना आगो लांद बाटे तोरई गाबो गो मुख बाटे मल मूत्र करिबो क्या बोला लांद बाटे गुटे गाटे खोतुबा मुख बाटे मल मूत्र करुतुबा सखा तमे के भेजिन छ केन के लांद बाटे खासी और मुख बाटे मल मूत्र करबा मोता हंटा गा हैला पुता ने पड़ती ने जाखिर दका क्या गा हूँ हेंता गया तो पिला चलो चन पचराबू आगो लांद बाटे तोरई गाबो गो मुख बाटे मल मूत्र करिबो आगो गाई संग तोरे 5 गोटी शिष्य हेले गाई संग मोरे नहीं ब्रसभ गो विपरीतर सलमित गला 2 नंबर प्रश्न मामगो आगो तालो गोथे आंब फलिबो गो 120 वर्ष कुइली हेबो केते वर्ष ले कुइली हबा ताल गछा ठिकाना फलबा केने देखली ताल गछा आम फलबा ता केने देखि छु तुई ताल गछा रावण गुड़ा बोलछु नी सेटा केनता से ताल गछा आम फलती बाटा बोलछु मुई ताल गछा रावण गुड़ा गा बोलछु गुड़ा ताल गोथे आंब फलिबो गो 120 वर्ष कुइली हेबो आगो सांब पाचिले तलरे पड़िले आगो सांब पाचिले तलरे पड़िले हेले कह सांब को किए खाइबो गो विपरीतर सलमित गला 3 नंबर प्रश्न मामगो आगो झेकु हेउची 5 बरस मा आगो गर्भ छी तार 12 बरस आगो नहीं तार इंद्री नहीं तार जोनी आगो नहीं तारो इंद्री नहीं तारो जोनी हेले कह केउ बाटे प्रसव हेबो गो विपरीतर सलमित आसीगला 4 नंबर प्रश्न मामगो आगो बिना चले चलई ना बगो 8 जन हेले बुझ होइबो अच्छा बिना चले नाप चलतबा तू चले पारबू के चोला चोला केते जन हेले बोझ हबा 8 जन हेले ओजन होतबा 16 जन हेतले से नाप चलतबा आइडा केनता डोंगाबो चोना चोना पका मार बुदार चला 8 जन हेले परे जह लोक हबा और 16 जन हेले कम लोक हबा इटा बैरी बुरा छिलानो कई तक ओए 3 लुकिया टंगा जे कलर मतन पार कर देमी बोलछु गानी से आगो बिना जले चलई ना बगो 8 जन हेले बुझ होइबो आगो 16 जन हेले से ना बो चलिबो
হেলে যমুনা নইটা পার হইব গো বিপরীত রসলমিত আগ সিধা যোগী দাস পাদে করিয়াস আহা গীতা জয় বলে কি দেলে তো গো বিপরীত রসলমিত আগ মামু গো ন জানি বেদর বৃত্তান্ত প্রাণী ঘিচন্তু আলু সারু সোমন্নর কারকে নেকরে ঘুসরা গুতুন বিদুছে দেখি বিরক্তি আকে মন্ডল পড়ছে তোতে হেলা রে দেলি পাসরি তোতে হেলা রে দেলি পাসরি না কোলা করঞ্জ মালি না কোলা করঞ্জ মালি আগ মামু ইটা ইন্দ্রজিৎ কହୁছে আগ আহারে জটিয়া বালো আগ আহারে জটিয়া বালো পিতা সত্য পালি বনে গমিল তোমার পত্নী কে মোর বুয়াকে দেলো না কোলা করঞ্জ মালি তোতে হেলা রে দেলি পাসরি না কোলা করঞ্জ মালি মামু গো তাহলে চারিটা যদি প্রশ্ন উত্তর কহি দেব তোতে হেলা রে দেলি পাসরি না কোলা করঞ্জ মালি বলছিনি তো টটি মানি দেলা পরে জনম কলার পর গলু পরে আর লাড় বাহালতি পড়লু গো বুয়া মই রাল বালতি একা জিউছে যে আর আগ বাবু যদি চারটা প্রশ্ন উত্তর কহি দেব তারপরে তোমার মেয়ে ঘরকে যাকে নিয়ে সেটা অলগ কথা এইটা নি জানবা যে মা কহি দিলু ভাত খাই চুকে আগরে মূর্খ মাଙ୍କড় বন মধ্যে থাও আগ বন মনুষ্যକୁ রতন খট আগ বন মনুষ্যକୁ রতন খট তহি শুইলে হুয়ে ছোট পট আগ বেঙ্গକୁ নরুচে মলি আগ বাদুলি কি দেলে সোনার পঞ্জুরি আগ বাদুলি কি দেলে সোনার পঞ্জুরি রে মালি মুড়িয়া তুই তো মরুথিবু ভালি ভালি মামু কাম আছে সখা বন মনুষ্যକୁ রতন খট হে বন মনুষ্যকে আনবু আর তুই সোনার খট সোয়ালে শুইবা মতে ছোট পট লাগুছে পারালেস গিছি বাবা বন মনুষ্যକୁ রতন খট তহি শুইলে হুয়ে ছোট পট বেঙ্গକୁ নরুচে মলি হে ফুতকি বেঙ্কে তুই আনবু আর মলি ফুল খুজালে খুঁজবা কে তো ভড়াক কু দেখবার ছলাক কু মুতুয়া বেঙ্গକୁ নরুচে মলি বাদুলি কি দেলে সোনার পঞ্জুরি তুই বাদুলি কে নেকি সোনার পঞ্জুরি তিন ভলে রাম রাম ভজবা তা ডুঙ্গি বসবা খাইছে এন্তা কথা সখা কহিনিকা জ্ঞানী সিনা জানে জ্ঞান মার্গ কথা মূর্খ কি পারিব কহি হ্যাঁ কি জানিব কুলর স্বাদ কুকুর খাউছি দহি পাগো দেখো ন সখা বলে যেতে বেলে এটা পণ্ডিত সমাজ বসতিবে হ্যাঁ এটা অজ্ঞানী গুটে জিবার কা বলবা क्या बोलबा क्या बोलबा जिनछ इटा जेते बेले भागवत पठन करथिबे क्या बतिसन जेते लोग बोलथिबे गोविंद 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 पदु ग लुचि मकरंद গোবিন্দ 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 সুখা চিঙ্গুড়ি খোলা বন্ধ आश्रम नामे बदरिका बेलबुले दुईटा पाउच पकाइटाई पालिया धरथिबा চা কাটি গলে পর্বতে গিজ কাচাড়িলে হেনতা কথাই কহুছে দেখো সখা नहीं नहीं मुझे इनटा पचरे छे से चारिटा प्रश्न उत्तर गुटे पुराण नी आसे चारिटा पुराण रे कासबा ताहले कहले मैं विश्वास करनी এটা কহলে জাগির কুষ্ট बाजू এটা কহলে জাগির কুষ্ট নিহরে ছাড়ি দিও ট क्या रे क्या रातिर बागी हता तोटा कितटा गले दी सारती न जे देख मोर गोलो कृष्ण গোলো सखा कहि देबा सखा मजा ला जुरी बता मी चे पिला कांता रे बोलछे তোনে চুচে हां आगो सुन रे सजनी एही चारि पद अर्थ को देवी बताई सुन रे
আরে সজনী এই চারি পদ অর্থকু দেবী বতাই চারটি পুরাণে লেখা হইଅଛି চারটি পুরাণে লেখা হইଅଛି মতে দোষ দেব নাই সজনীକୁ লেখা ଅଛି যাহা হই তাহলে সখা এমানে কাଣା বলছিলে লাঞ্জ বাটে চোরই গাব মুখ বাটে মলমূত্র করিব আগ লাঞ্জ বাটে যেউ গাব চরুথিলা বলি বইল গোধন লাঞ্জ বাটে যেউ গাব চরুথিলা বলি গোধন নিজে শিব দিনে হইছিলে গাই নিজে শিব দিনে হইছিলে গাই দেবা পাই ক্ষীর দান সজনী গো দেবা পাই ক্ষীর দান সখা ইমানে কা বলছিলে কে নানটা জনে হইতিলা যে লেঞ্জ বাটে খাউতিলা আর মুহ বাটে মলমূত্র করতিলা হয় 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 যে ভগবান শিব দিনে গাবি রূপ হইতিলে যে শিব ভগবান কাহাতিন লাগিয়া হইতিলে কেন লাই গাবি হইতিলে যে বলতে লাগবা কে খালি শাড়ি পটা পিনুচন বলি তুই লুভা মরি গিছি রে গারসা এটা রঙ মনে কেন যে আছে সখা সচি মাতা গর্ভু গৌরাঙ্গ জন্মিলে গো সচি অপবিত্র থিলে সচি মাতা গর্ভু গৌরাঙ্গ জন্মিলে গো সচি অপবিত্র থিলে গুরু ন সেবিলে কন মুক্তি নাহি গুরু ন সেবিলে কন মুক্তি নাহি গুরুস্তন ন চুম্বিলে সজনী গো তেণু আকুলে কান্দিলে সখা তাহলে সচি মাতা গর্ভ কে জন্ম হইতিলে কে জন্ম হইতিলে জানছ কে কে জন্ম হইতিলে পাঁচটা শিষ্য বলে না কই দেখো গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ নিমাই চরণ ঠাকুর শ্রী চৈতন্য এন্তা হেই করি পাঁচটা শিষ্য জন্ম হইতিলে কাহাতিন লাগি তাঙ্কর মাতা কর্ণগুরুনি করিথেই হ্যাঁ। କରି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଇଲେ হয় হয় ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପାନନି କରିଥେଇ କାହାତିନ ଲାଗି ସଚି ମାତା କ୍ଷୀର ପାନ ନି କରି পারতিলে ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁନି କରିଥେଇ ହଁ ବୋଲେ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଗ ବାବୁ আগ সেই পঞ্চসুত গাবি পঞ্চসুত পছে পছে বুলুথিলে আগ তর্ক শাস্ত্র এ পদ রয়েছে তাহলে তো আর যাই দেখো সাধু নর সুজনে হে যাই দেখো সাধু রে তাহলে এটা তর্ক শাস্ত্রে আছে মুখা বলে কাটিছ কানা গো বাবু আগ লাঞ্জ বলি করি নাসা দুয়ার হয়, হয়। লাঞ্জ বলি করি নাসা দুয়ার সে বাটে পবন করে আহার মুখ বলি নটি জনিকে কহি হয় হয় সে বাটে ব্রহ্ম আধার করই গো সেই বাটে করে মল আগ উর্ম ধর্ম জ্যোতি জ্বলাহীনন্তি আর হিলিম সিলিম কিলিং ফল সজনি গো বল করি জ্ঞান কর আগো মামু আমার সে নিহারিকা ভালো
से माने द्वितीय कृष्ण कलारे केतेटी भारत मुद्रा प्रदान करछंती बोला आनंद बा हरि बोल तांको कंठ तोटरे मां सरस्वती बसी विद्या बुद्धि दियंत बोला आनंद बा हरि बोल 120 वर्ष पुरमाय दियंत बोला आनंद बा हरि बोल तार चलापथ मंगलमय हे बोला आनंद बा हरि बोल सेही मां दक्षिणी काली सेही मां पाटणेश्वरी सेही मां समलेश्वरी हाँ तांकर सर्व मनस्कामना पूर्ण करंत बोला आनंद बा हरि बोल प्रेम से बार हरि बोल ताहले को बाबू କାଣା ବସିଲେ ତାଲ ବଣେ ଆମ୍ବ ଫଳି ताल गछ आंब फलिब 120 वर्ष कोइली हेब से आंब पाचिले तलरे पड़िले कह से आंब को के खाइबो ଆଗ ତୁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ବାଗି କେ ହେଲା ଯୋଉଥିସୁ मोटा स्पेरल सब और के जरा पुष्पुल गाड़ी धड़ा धड़े जासी आ मोटा ना पचरे पिला गोरा बांधी गले आसनी ना आगो ताल बण परी जाकू कहूछ गो अगम शून्य मंडल तार तार गोर्रा खाली डे मारी चौसी आर केनता हेते लागो बाबू आगो ताल बण परी जाकू कहूछ गो अगम शून्य मंडल नहीं तारा कार के करे गोचर नहीं तारा कार के करे गोचर रेत करे टल मल सजनी गो ब्रह्म करे टल मल ताहले सखा हम ताल बण बैले काना जिंछ ताल बने बोले केंडा को बाबू बण बोले होचे अगम शून्य मंडल इता केते आकार अछि केते आकृति अछि के जिंछ बा हां हां आर केनता हेते लागो बाबू बाबू ब्रह्म भेद कले अग्नि तहि जल गो जीवन परि जंजाल ब्रह्म भेद कले अग्नि तहि जल गो जीवन परि जंजाल ताल बणे आंब लोहित श्यामल ताल बणे आंब लोहित श्यामल मी पड़ई मतर साधु नर बासुकी बुंजे से से फल सखा ସେ ଫଲ କେ ଫେର କେ ବୁଝିତି ଭୁଞ୍ଜିତି ବାବଲ के भुंजिति लागो बाबू बासुकी एका भुनिबा केनता रे जिंछ केनता करी को बाबू ए संसार के अमर हेकर रहबा भेल नहीं नहीं केवल हमार पुराण कहिছে जे सात जन खाली अमर हेकर अछन बरि कर के जिंछ के अश्वत्थमा बलि व्यास हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामस्य सप्त चिर जीवन हां केवल सात जन अमर हेकर अछन बरि कर हमर पुराण कहिছে हां हेले सखा आमे जन्म हे करी माटी मिसी जिमा होय 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 आमके नहीं करी केन ढुड़ा थी नेबे कि केन खाते देबे यारू केन न पुडाबे हां हेले सखा जोर खड़ी नेबे आर छटका करी पके दिथिबे सब धोती तोर बुआ आंसी जे तो सब एटा तो किने ग्रे हेले सखा सर्वप्रथमे के भक्षण करबा क्या भक्कन करथिला बासुकी माता का भक्षण करबा हां 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 आगो ज्ञानी जन संगे प्रेम कले रंगे गो ताल वृक्ष को चिनिब ज्ञानी जन संगे प्रेम कले रंगे गो ताल वृक्ष को चिनिब पंचमन को गो एकत्र भाविले वायु संगते मिशिब सजनी गो ज्ञान भोगल पड़िब हां हेला 2 नंबरटा आसी गला 3 नंबर प्रश्न झियो को होची 5 बरस गर्भ अछि तार 12 बरस नाही तार इंद्री नाही तार जोनी कह के बाट प्रसव हेबो आगो रगो क्या हला जे कोनोसे भी जने पुआ संतान किंबा झियो संतान भी जन्म हेला मात्रे 12 वर्ष नि हेबार पर्यंत ताके पुत्र किंबा कन्या आख्या ध्यानी जा जनता कि हमर कन्या संतान कुछ यदि जन्म हेला बेले जन्मरु 12 वर्ष पर्यंत विभिन्न नाम माने दिया जाय जनता कि अष्टम सात भवे गौरी नवम सात भवे रोहिणी अष्टम सात भवे गौरी 8 वर्ष होइछे बइले गौरी आख्या देसन 9 वर्ष होइछे बइले रोहिणी आख्या देसन एंता हे करी जन्म पुरु 12 वर्ष पर्यंत विभिन्न नाम माने दिया जायसी आर 12 वर्ष जेन दिन हेरा से दिन ताहाके कन्या रूपे ग्रहण करा जायसी नहीं नहीं 5 वर्षिया जटे
ନାଇଁ କର। କହି ଦଉଛେ ହଁ। আর যে কোনসি বি পুଅ সন্তান জন্ম হেলা ভইরে 12 বর্ষ নি হবা পর্যন্ত তার অঙ্গে কেতেবেলে ব্রহ্মনি খেলে ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କହିଲେ ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିମି ଗୋ ବାବୁ যে এন্তা কেন থিলা যে 5 বর্ষিয়া ঝিকে ଝିଅକୁ ହଉଛି 5 ବରଷ ଗର୍ଭ ଅଛି ତାର 12 ବରଷ ନା ମାମୁ 12 বরস তার গর্ভ কে হচ্ছে আর ନାହିଁ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରି ବାଟ ଘାଟ କିଛି ନାହିଁ ନା কেন আর হেলা যে এন্তাটা হবাটা পুরা নামুনকিন তিনি বাইরে ভক্ক আছু তালকার কুষ্ট क्या हाल है जी এ সুজ্ঞানী মিশ্রানি কে নেলে পুরা শেষ করে বলছি সিরিয়াস কলে তোর বুয়ার দিনে সিরিয়াস করবে না কানা থিলা যে সিরিয়াস করবে সিরিয়াস নি করি এটা তোমার আড়ে কইব ইনে নি চলে তাহলে কহগো বাবু আগো ব্রহ্মাঙ্কর সুতা তা নাম সায়ন্তা গো তাহাকু 5 বরষ ব্রহ্মাঙ্কর সুতা তা নাম সায়ন্তা গো তাহাকু 5 বরষ তার রূপ গুণ দেবাকু উপমা হয়, হয়। তমে হেবে যোগী বস সজনি গো ইন্দ্রে নাহি জনি ত্রাস আগ নিগম মন্দিরে থিলে গুপতরে পবন তাহা জানিলে নিগম মন্দির বলে কিন্ডা সেটা নিগম মন্দির বইলে হইছে আমার হ্যাঁ পেট ভিতর কথা ই পেট ভিতর কথা কেন জানি পারছিবে এবে কম্পিউটার সিস্টেম হেলানো বাবু এবা কেন নি বাজে আগরু জানলে না হে দিলা নেই দিলা হে কেসিও মাস্টার তার কোনিয়া পত্র দে ননি উঠে আছে আর সাথী লাগি মন দুঃখ করছন গো নিগম মন্দিরে থিলে গুপতরে গো পবন তাহা জানিলে ব্রহ্মলোক দেই ব্রহ্ম টলি যাই সে কন্যা তাহা জানিলে 12 বর্ষে কনর কন জনিলে এটা ফের কেন আছে জিনিস হ্যাঁ 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 আগ এ কথা প্রমাণ বিদগ্ধ পুরাণ 4th অধ্যায়ে আছে আগ বিদগ্ধ বল দেখ বিদগ্ধ চিন্তামণি আগো কহি জানলে জাকির বিদগ্ধ নি হেলে কি ধক ধক হি যা বুথা বিদগ্ধ বলি দেখ হেতে হেতে নাই তুমি জানু চা খুজরি হউছে বলি করি আগো কেনতা আগ এ কথা প্রমাণ বিদগ্ধ পুরাণ 4th অধ্যায়ে 19 এই মর্ম ভেদ বল খেকা যাই তাকু বাছি সজনি গো যদি সন্দেহ লাগিছি নম্বরটা কহি দেমা হ্যাঁ বিনা আগ জল নর নারায়ণ নিজে কর জ্ঞান বায়ু তৎশূন্য গতিরে কে ভাই? আগ নর নারায়ণ নিজে কর জ্ঞান বায়ু তৎশূন্য গতিরে আচ্ছা আগ নলা গই কাত করে আত জাত বল বল চলে ধীরে ধীরে সজনি রে করিমা ভব জল লোরে ইমানে কহুতিলে যে কাଣା বলছিলে বিনা জলে চলেই নাব বলছিলে হ্যাঁ যে এই পবন যেন আতজাত হইছে এটা কি কি চলুছে ভ্যাল কেহে নি নে জিন কাদ বাড়ি লাগুছে কা বলো বিনা জলে চলুছি বলো এটা তো বলিছে হাঁটা তো গো আগ এ কথা প্রমাণ মুক্তি যে পুরাণ যাই দেখ সাধুনর আগ অন্যান্য পুস্তকে এ কথা রহিছে হই হই পুরাণকু প্রেম কর নারী বর লেখা জয় দেব ছাড়। কারো